Congress hapang ni jorabo Tripura sarok mai masaya tha chokna thangtani tha korok klai langma chaw hunei kwbangma neta Montri rok kognarak thaniwa bason kotor rilai thaniwa salayu phiaba tabuk duniani borok tal sakao thangui tongbaikha phia 1 engine ja 2 engine ja triple engine hapang BJP government ni jorabo kwbangma Tripura sarok noknokong Kwrui chugya Angma bagay Nokgo Chana mai Kwrui kwbangma jingjalo tongkho tabukbo obahaino belaino lachima singsa eba khairongma singsa mangpli kasai pheka Tripura hamklai Montri boromnang Sri Bikash debromani Amchai eba 29 Krishnapur constituency ni bising khobjak Nunachora ADC village Gongachora molsom kamini takok Ranjit molsom Nokgo mai Kwrui Chana Kwrui ingui Thaipung ni joraba Thaipung phano rugui chalai jawano hunei Thaipung khagna thangai Buphang Saka Kathani Thaipung Saka ni Kwlai belai sak dukumanma bai jibi sakam Nokgo sogikha patimung belaino khakhamjangnai brok sogikha Tripura sarokni thinang obode Tripura sani hamkrai ingui tongkha sumung achajak kwbangma tongkosong lukurokni khawa obahaino belaino bukhawa mukti klaijaknai kok opatimungno khanawi 11 Maharanipur Telemura TTDC constituency ni MDC boromnang utpol deborma tei Tripura mothani adongrok je mansak rang khaglai jibi sakham Nokgo chubatu yapalaikya oro manjaka Tripura mothani ex candidate boromnang Mahendra deborma loiguo tongo kwbangma Tripura mothani adongrok nainedi paithako tamukok saka chini mangpliwa Sebenarnya kawannya naik, lagi কাঠল থেকে পড়ে গেছে তারপরে ওই কাঠলে সিদ্ধ কইরা খাইতে চাই এই লাগিয়া হ্যাঁ চাল নাই গাছের থেকে পড়ে গেছে নাম কি হ্যাঁ নাম কি যে আহত হয়েছে রঞ্জিত মল্ট বাড়ি কোথায় এই গঙ্গাবাজার বাড়ি কোন বিধানসভা কেন্দ্র যায় আইসা না আপনারা খোঁজ খবর নেয় না আমরা তো দেখছি না কোনো সময় খোঁজ খবর নিছেনি আপনারা আপনারা বাড়িতে চাল নেই না তখন সময় কাঁঠাল গাছে উঠছে কাঁঠাল পাড়তে কাঁঠাল পাড়তে গিয়ে গাছের থেকে পড়ে গেছে পড়ে আহত হয়েছে না আপনারা বাড়ি কোন জায়গায় কইছেন ছেলের বাবার নাম নাম কি আপনার কি হয় আপনার কি হয় যে আহত নাতি এখন হাসপাতাল থেকে কি কইছে আপনারে হাসপাতাল থেকে কি কইছে আমারে এখন কেমন আছে আপনার নাতি ভালো ভালো ভালোই বলতে আমার এখনো ভর্তি আছে না মানে এই 5 বছরে বা 3 বছরে কখনো এলাকায় মন্ত্রী গেছেনি আপনারা খোঁজ খবর নিছেনি নিছে না কি করেন আপনি আমরা জুম জুম করে
हामबाय चिनि मेडिया फ्रेनो जों तिनि चिनि मंगिया कामी ब्लग बै खबजाक नुना सरा बिसिनि खरकसा चिनि ताखुब बेलाय चेराय 14 हते 15 बसरनि बयस बुं रंजित देब्रमा रंजित मलसम बिनि नुखुंगो बेले अवस्था हामियानि बागै आं वातिन सिजन नगो माइरं क्रुइ माइ क्रुइ रि क्रुइनि बागै बो थाइपुंनि जरा बुंबो हवाय दागि जागै थाइपुं खागना हादि हिनजागै थाइपुं खांना फाइचानि वाते टेम फाइमान जरागो थाइपुं खाना थांतानि बुहां सागानि क्लाइखा हंकायनो बुहां बेदेक अरन हते तावै असर जरा तै पारंगै थांका हंगंगा संगे नो चिनि बिसिनि जे लिडारक चिनि बरम गनां बिके मलसम आनि बन्दुनो तै अजागा दं चिन तुइसराइसं चिन दापा बनसं बर खबर हका हंकायनो जों बहायनो चिनि बरम गना Honorable Sir Utpal Devarman जों खबर हमान लगे नो चिनि बरम गनां सार उत्पल देवरमा बहायनो चिनि जे रंजित मलसमनि नुखुंगो सोबानान बागै बन सोबानान बागै बरां रिर हका चिनि तिप्रा मथान बिसिंतै हंका आमन बागै जों तिप्रा मथान हयतेबो चिनि सारनो हयतेबो जों रां किसा कालेक्शन खाइनाय बिनि नुखुंगो फाइ सोबा फाइका हंका चिनि सोबा थानि चिनि लगे तंगो चिनि तैमदु साब जोनाल चेयरमैन बरम गनां रामसिंह हिलेमा मलसम चिनि तिप्रा मथानि नेतृत्वरक आं बेलाके हामबाय माइरो चिनि बुबाग्रा तै चिनि सार उत्पल देवरमानो हमा हाइकाय बरक सोगियानि जरा सोगियान नुखुंगो सोबा फरमान बागै बेलाके हामबाय सार जों आबन बागै सारनो मामा बागै चिनि बुबाग्रानो बेलाकेने हामबाय मारिवो ताई चिन जे खस जे सोबाना चिनि तिप्रा मथान हयते बरनो बा हामबाय मारिवो बेलाकेने बरनो नुखुं बर बकसांखा हंकाय चेयारनि कन्डिशन डॉक्टर बाय सामायावगलो एक्सरे तो खाइका खाइपानो तेलमरो हॉस्पिटल सीटी स्कैन करिनि बागै जीबी सा खामनागो तलांगैनाय सीटी स्कैन खाइका हंकाय बेलेके क्लियर नै हिने सिनि डॉक्टर साब साका आमन बागै जों बाहाने खातंग थगो तिनि सोगिया नुखुंगो रांकिसा सोबा फाइमामानि बेलाय खाका सांखा ताई हामबाय याफोर पेर हानि हाय सिनि बरं गना सारत पन्नगो हामबाय